एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटनि बारजा याचाकमाय यागुलो मंत्री सुधांशु दास लाई थांजाक बिशिक नैते खाकसावो जे हामक्रे सामुंग मुंग्रक खलाइका आबरुनति सांग्रंसलो एससी कैटेगरीनि एमएलए तै एमएलए जुग रत्न लगियति चिंतन शिविर खलाइका बोबाग राखर आगुलिनि सोनारतरी स्टेट गेस्ट हाउस आरो थांगमानजाकिखा एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटनि मंत्री सुधांशु दास बनकारि तंगो एससी कैटेगरीनि एमएलए तै एमएलए जुग आको संग्रक असालो केबेंगनाय बदल रकनि सीपीआईएम बदल रकनि एससी कैटेगरीनि एमएलए रक मानजाकमुं नुकजाकलिया संतजाक अ चिंतन शिबिर अबहायनो कक्तमा कासे फैका असालो कक्तमा थुमनायनि बसकांगो फाय एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटनि मंत्री सुधांशु दास साका एससी कैटेगरीनि लोगुरकनो हामक्राय रनानि शेपशाप रनानि हामक्राय खलानानि बागै बसकांसलो ताम याप्रि रमजाखे चानो आबरंनतियै कगलाम शाखा हनै शाखा मंत्री सुधांशु दास तैया बै बाक्सा बसकांसलो ताम सामुं खलाइके टंकसं लोगुरंनि बागै काहामुंनो आबरंनतिबो एससी कैटेगरीनि एमएलए रगनि वानसुमुंनि कग रगबो खोनाका मंत्री सुधांशु दास नि साइ खोनारखा तै हास्ते हानि जत एससी कैटेगरीनि लोगो रगनि हामक्राय खलाइनानि तै शेपसा मानथरनानि बागै कायसा प्रोजेक्ट बो सुनामजागनाय तै आ प्रोजेक्ट नतियै दिल्लीयाव थांगै सेंट्रल मिनिस्टर रगबै मालायै सुबासो सानजागनाय हनै साइ खोनारखा मंत्री सुधांशु दास আজকে এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের এসসি বিধানসভার যারা সম্মানিত বিধায়ক আছেন তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল একটা রিভিউ মিটিং আমরা করব। এই রিভিউ মিটিংয়ের মূল দুটো উদ্দেশ্য, প্রথম হচ্ছে এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 2-2.5 বছর যাবৎ এই রাজ্যের তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের জন্য কি কাজ করেছে, আমি মন্ত্রী হওয়ার পর আমরা কি কাজ করতে পেরেছি সেই সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাদেরকে আমরা অবগত করব। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এই রাজ্যের যারা এসসি কমিউনিটির মানুষ আছে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মান উন্নয়নের জন্যে আরও কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, কি কাজ করা যেতে পারে, এই সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আমরা সম্মানিত বা মাননীয় বিধায়কদের আমরা মতামত চাইব। আমাদের আজকের মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, আমরা এই রাজ্যের যারা এসসি আমাদের এমএলএরা রয়েছেন আমরা তাদের সাথে মত বিনিময় করব, তাদের সুপরামর্শ আমরা চাইব এবং আগামী সময় যাতে এই রাজ্যের এসসি কমিউনিটির মানুষের জন্য সার্বিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া যায় এই নিরিখে আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবং সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে কমপ্লাই করে একটা প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি এবং এই প্রজেক্ট নিয়ে আগামী দিনে আমরা দিল্লিতে যাব বা কনসার্ন মিনিস্ট্রিতে যাব যাতে আমাদের এই রাজ্যের এসসি মানুষের স্বার্থকে সম্মান দিয়ে এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলি আগামী দিনে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা রিভিউ মিটিং ডাকছি। আজকের এই বৈঠকে কি বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের আমরা এই রাজ্যের সমস্ত সরকার পক্ষের বিরোধী পক্ষের সমস্ত দলের এমএলএদেরকে ডেকেছি। আমাদের সিপিএম দলের যারা এসসি অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যারা নির্বাচিত বিধায়ক আছেন তাদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ করেছি, আমাদের দলের যারা আছেন তাদেরকেও আমন্ত্রণ করেছি। 1-2 জন বলেছেন তারা বাইরে আছেন, আসতে পারবেন না, বাকি সবাই আমাদেরকে কথা দিয়েছেন আসবেন, কিন্তু এখনো সিপিএমের কেউ আসেননি। আমরা আশা করছি হয়তো বা তারা আরও কিছুক্ষণের মধ্যে তারাও চলে আসবেন। हास्तनि जत एससी कैटेगरीनि बरगनि हामक्राय खलायना बागै एमएलए तै एमएलए जुग रत्न लगियति अचिंतन शिविर खलायजाखा हास्तिय अबन पैला खलायजाकमानि असालो चिंतन शिविर एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटनि मंत्री सुधांशु दासनो कारिबो फाइमानजाकमानि नुकजाखा एससी वेलफेयर डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि दीपादी नायार तांगबेदकनि तांगफां खबै जुदा जुदा आदंग्र खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो
o hospital lo hatibar thagino eba every week no kisasuk chongjak salo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburung na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लोकनि सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तिन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।